بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد، كويزي وتكوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha mara ya saya katika ujabanu ha masala mbili haufuvi ha mali zikawaida ranzao rido zifanya zensi huzijao. Masala ya maando de polemiki ikawo yinjia hasibabu sivumbua mwandamu on publiki zuki wangu ikawa sina uharaya fahmi thabiti. Masala ya bili sivumbua mwanamshe uparwa Faiza Sule, alafu wanadamu watilwa harmanzia ya utami harubati ngabo ndongoza hweleweha shamdwa sijikaze hanza yambezila na tsuhamba tikavumbua tizamba uka Faiza Sule ola mrumishi wa heyezi amedalia miri do mwanakambwa tufeili maisha do mwanakambwa tijoba fahmi thabiti selezandro uka yenga mjohwele waje mndu ya klakeo mlango hafere étrangère ya haja ya pozeo mafoto na waziri wa information harima yidaula daula hiyo ngiona wandu hindi ngiona mndu wamba raisi raisi huo ye mndu hindi harima fikira za wandu hamandao kwambao wei raisi ya hibavoti weitsi wa halali wei diktateur wei wapeu wei ngwangamizo dola karsaru wasuli yabo harimo wandu wamba woi diktateur waklake milango hasibabu deyezi weitso yezi ya uhalali na wema na urumishe maraia waklake milango yabo. Wakati waklake mlango vala watukiwa no jimla wa heyezi yahezi fanyi hao nezirende hao engo klake mlango wa affaire étrangère shahunu janfari ngurengo foto yenawe iyo nde masala nakanza mwelewe mndu atitie masala ino arma entreprise hau harima mndu ya reusise iyo tsinde masala rilio ngar aminio kazuki wangu fahmi wemengo dimo wandu mremao ukandamizaji wahera ya mkomori harimwe dola ya komori ngar aminio hule ne maendeleo ya haho ya entreprise yongetsa wike bafuni shangarambao mwanda moi ya klakeo mlango hasibabu ye dola ngiyo na diktature na diktatori ulona shehitwa ye uparo azali na azali huo kena ukirima mbe ye haramu mawaziri wahe wake halali huandisa ulima omda huo uklakeo mlango affaire étrangère mfikirukana hunikiwa le bambu hasibabu de maendeleo ulonayo ngamfikiro wako mori wenji wa dhulumi hao wajokawa hunika bambu zaidi la sheo isa wajwamba nsurenga bambu hau dekor ni dekore wao ni waziri wa gouvernement ya kidiktature dobani abidirelewe kana njanjia harima urumi shoka fahami ngurumilwa la saba engari johele waji shamia mjwe malezi ya hele daho ngamjwe malezi ya hanyo ngamjuhuo wala njavumbua daho shatifumbua
zuki wangu uparwa fahami ya klake mlango wa fere etrangeri shahunu hamihono minji hahimi ya pozi yena waziri ikao sawanola waziri wa habari za bonze ikao ekanda ya mimfano tijona haya hoti ya le foto sha hurudi hutale foto bimana engar aminio baadhi rekufuru baadhi au do bahandra janzare lewane zuki wako ritsende bala hule ha entreprise ngarivumbwa we mandamu ya rema o uyi urenda wa harmensi ya Komoro ya klake wa mlango hasibabu do uyi urende ha harmensi ya Komoro ya dekorewa ni mzima hasibabu ya ukemzima wola hokanesheo isharafu ya ujabala hajatan ke ministre wando wa mnru yambwao ye dictateur yabo ekari amini hoklake omlango affaire étrangère nano udekorewa ni mnru hamandu go mnru ona haya yode masala muhimu na kanzara lewane ukana si wakomori rende haukana nusu ngar kubalio nusu ngar hara yao basi zuki wangu na rense masala ya entreprise na indrini izombali na rambe uhahe mwandamu wai ya hima harma komba ya wania emkomori mnyonge masala ya handa masala ya bili watukufu de masala ya Faiza Sule na Salim Saadi riono Salim Saadi hendeho soni mwa raisi hamba mimi opposant wa Buswara kajamba amuengario mimi opposant wa Buswara dunia wahimi wakaudea Salimu wambadilisha mafoto wende hata wamloza ukahaluolwa ni raisi wa daula enswararu wacha mwanamshe hamba mimi ngamjone ngare azali harudi harma commentaire hamba vive la république awagara joile wacha ola yambwango ndo ngare azali ngureme wakoti shaola yenda yambia azali yatujidziha yamba mimi opposant wa Buswara wandu wa mkausiza mafungu ola yamba mimi ngamjo harma le gazeti njendo amba excellence président azali ola namba hahibi voti ola namba dictateur ola namba ngutodam ola namba hakadamiza liberté d'expression njendo amba excellence na njamkubali wanyi wa Komori ngamwambao enda afanye hazi hamabala kaja paro fanya hazi unafikika unge tsahori usiye tafadhali mtafadhali ekweli kekweli zendrabo zikendrabo zuki wangu handa nifahaminja wataki samba emrungu jwele waje ndu yaklakeo mlango hasibabu mawaziri na yezi irendo nai hunu haja ngudekorewa no wanadamu wala ikao hawaono kana wo wanadamu wapeu madiktateur wandu marendanai wandu wangamiza yensi unfare sararambua uka o wandu wanu wangamiza yensi kabati namna ya uhishimu mzima mzima mramnike mastehi yabodabona kahanzari waswili ukana mrujwamba shainutsi kaudekorewa inutsi ndongo ya husuye dola sha Janfari vale aja ya kaudekore olati burwa hamadi ya lawa voporo hauwa fere etrangeri ya kanti bonzebala ya jamba nso dekore mndu she ya kauja ya hudekore ola mndu ya kauja dekore tant que waziri ni waziri uo juzi huklake mlango hawaziri mwananya hahone saukana inu dola ya unyanyasaji inu dola ya dictature inu dola ya urendanai abongeta hordo farikisha omukarana rido karini uka ezinu vano yana take ngeta hori kubali kwa tijojo upara efami hau ni hupare tobani tijojo upara hau ni hupare hau ni pare mwanama mwanzanu wangu mwanashe waho ikao uo domhono mme wangu
izo kweli. Shade kaze nrongozi hinu zihadisi wabavuni shari ono mafoto hari marezo riya ono hematso kabati mrujo haraya harudi iye programu ifanyaone heli ya bido andu wafanye haunika fikira na utoa fikira harma daula ikao wewe ngojoka inu daula ya kidiktaturi yao masikitifu njajojo uhupara bavuni hauni pare mwana mabavuni wakatema foto uyatia harimwe Facebook wawe haujifahari nola waziri mwananyaola wa mremeyo mlango au manama zuki wangu kabondrongo ikao za upulevusheo za upasheo shanja upasheo tsambazila naona tsambazila ikao huzifanya tsambazila ikao huanzia ntikiasi ya upasheo au kame uhuste ukawe zuki wako shekazija za dola na ufikirilie mwanansi na wanda zila ikao ngazi wone hao flu harmo anansi karna ujo ujarumi uwanzani na ufami rike karamba zila ikao ngizo maslaha amuni kwa mfano mwanamsho hangu zuki wangu fahami mwanamsho hangu uzuki wangu fahami uo de komiseri wahe ejar uo ngufanyo hazi hari ima isirikali ya zali de mwanamsho hangu muwangu yaja masala ya ikoni ili unelewendo njaparo dahoni nangamine numero yodahoni njampara nangamine numero hahe shama dama zijanrongoza mji njao na udaho ikaulazimu nonese utukivu yazila ikao ngamzirambu ngamzelewa ilo wakomori waelewe kabanu kweli ukakweli ila yomul qiyama ngamuheshimu ngamfurahi ngamina furaha ne maendeleo ya hao shati tukiwa hauka huremea waziri kao yamkaribu mwaho zuki wangu fahami narudoka wa kweli njawataki ritiliwaza uka al-aminu Saifu al-Yamani waziri al-kharijia ulandu zaho wa damu al-Yamani ya jana mzaza hatu ikaw mzazao wada al-Yamani ya jana Aminu Saifu no wansujini mabana la heri shaku chawana nziro heze faida zaho wa komori uklake wa mlango hauradingo fikira za ukana Aminu Saifu wa mjomba hangu hauwa mwanama hauwa kuze uziri dingoni hafaida he mwanansi zuki wangu fahami na reshele ya wakari wasulia abo zuki wangu fahami ngam Aminu kana enumero ya Aminu Saifu ngawe niyo nane ya mjombaho Kamali Saifu na wapia engwe sheloka kujampara hama Aminu Saifu wamba bonto wanunga mfanyona hii shahu jatengweni huklakeo mlango awa wenge ngamuhishimu njamba ngorumilwa na zali samba eka mtwelewa nrogu hamada zinunga rjohele waje mru ya klakeo mlango wa fere etrangeri lewo ya je unri hengu poze yena waziri mwana nyao la waziri wa saya yabo tsami nukati upwashe shanga bohindu chamba ukweli haina yatuhengu weye ukansi ngawe reality ikao lazima mrujo uyamba ngawe ila reality ikao mruka jihwamba reality ikao mruka jihwamba ndai ile ikao mbaba mru na mzaza mru unja shumba ni walala kuna ujua mahma yu halali hata yaumul qiyama ujuabe mbaba hangwala la namzaze mimusawi mbaba hangwala na namzaza hangu tizalwa iyo de reality ikao kuna ujua uyamba awazuki wangu mheshimiwa fahamika umihustei nrongo juu wakati zanjili ya harmwe damu swafi zaidi ya he mwana mshwa hangu ikao komiseri wa hejar si misamba ambao mafitsi na yo mashashi harmasi wewe nde wabili wazifanya uklakeo mlango hamjomba wa Aminu Saifu
awa bengezinu sikahamba ngojwelewa ukawe mnatengweni we mwana wa siasa we entrepreneur ye entreprise yao izo mbali sha upande wa urongozi wa kisiasa wahansi hazi yaki diplomasia hasibabu siasa yabo kuna ukwepa okakanishindi na kritike ukavanu zejirinai zuki wangu mheshimiwa Fahami Thabit njawatake njahudea samba emrungu jwele wache aweka ulazimu ni huwadhihishe ukana hofurahia harumwa waziri ikawa haja tanke waziri naho ministre des affaires étrangères hukaya tanke balozi mdogo wanti ani consul honoraire hukaya kwa sababu ndiso shakujara kujangalia ujomba waho na MINUSEF shahure mu mlango kamuhishimu hezi heshima nkuu za dunia na wewe ngojuo zuki wangu shahure mea mfano hasibabu ndazila ikao kazi cha tsatsaya shauzive harmarezo ika haku nzambe wa Komori waone waishie ili weleze hizo joka hueleza haukaindi yotsi fikira ikao wala ndogo ikao zinla wa harumami wandu wenji ngwa zambao kakwa jasubuti wa zamba mimi tizamba hehe linu ha adabu na mastehi wajazakallahu khairan zuki wangu Fahmi Thabit harwe masala yayo kuna ushinda ukwepa haukana wemndu wa ujamii usomao wangaliwao ulo udo waho wandu abo kritiki nduka itia harma ahli au harma uwanzani au harma thami au harma mwanashe wa mndu au mwa mndu zirenge heli zilio mndu ajua heli ya jibuo ili o wandu wafafanuliwa haukana efikira hiyo keti na musawi wa yeche shawandu pia ngwa zambao yako tizamba wala watoka udaza wadohukalia nohamba nohutinia maneno nohutimbiza nohutombolezeshaya waodo wai shamimi ndemwe manawe minakwambia yo masala muhimu ngeta huyelewe zuki wangu Fahmi Thabit ikanga wazikali yao mitizamba ili komentari kanga wena maelezo waeleze yabotika ujua eheli na kaurongoa nizo na kahamba upande wa Faiza Sule watukufu unupande ikao ula washaka karna ujwa unjia harima siri za ndani za wandu shaze ndogo zahe kare ndo zamba wandu pia wajoshemeza nkodo wandu wamba ao wandu kwa tuanza afanye hazivalaka la gazeti ya kaunda mshahara haridingo endo harima yani shombo cha habari kaonga shitarumulwa onola wayambaye dictateur ngwendo yadu mtukuza ilishatwana bokawa Komori na mlamwema ambeukara yisi wa daula kwezi mheshimiwa hano ukansi wandu wafanya unafiki wewe hawandu werudiwe hansimbwa hodingoni wa udo kuvre ukana haina ya jodisa ya jwanza rongwe na remma kalashi aurumla strategy za kijeshi banu chata kamtselewa yawo leo Faiza de wendo na reprepare wandu wado defende haina ujodisa ya rema yot strategy ya kijeshi amedalia miritsola kavala hende wahansi wa wandu wa kuvre haina ujodisa uzarma rezo ya rema ngabo wasaya ngabo surprise ngamjuzi wona tufeili maisha wongu tsaho yaka ya attaché de presse harmaye ya ambassade ya Komori Faransa yawo gamjo kambe ngamjo ulinda na zasa yangazi na ndogwa zinji za wandu wao ranja zito ngabo haina njoka utoa ngabajoka ukaya ni shahidi ya insiba anu ni farem haundora wandu hau nire huambeza kweli atuminuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd enga mzingo amini nusu ya hishi yo mkufuru nusu azaliwa yi dictateur wa hiwapeu winguto damu wende hata kazwa mafoto ngutwa mare sha enda wafanye hazi ukemrumwa hahe udo mtosa
udorenga mshahara bala alla urohehu la urengao mshahara wende warumishi iyo mndu kujoelewaje iyo equation ndai iyo logic ndai uwo binadamu ndao ikaonga mwana ukanga nyima logic ange tsawar fanye mbahazi unukomori ebando beyamba mndu atsifanyazi sho wakatika we mndu waika mjakubali kayera isi shanga mrengao mshahara wahe yabonga mlao haramu nyinaye inga msingonza kaza lingule haramu waeche sha nyinyi iyo mrengao yaboka msula haramu ndi hata tufaini mwamboka ya ensemble abona waroheje na wala sindera wafoti shalu watwani ndini maperona alwatwani yambeza kweli yajoka faiza ngwendo yambeza kweli onsini mwando yao yotoka ina wakatado tolwazi ndini maperona alwatwani yambeza kweli ihacho joka la gazeti ngwambao mba kweli alafu yambe ya mwendo bala wambao ndrabo ili afanye banyunga mkubalio ka kama hansi baba nsingar jwa sirika o kartonza zambe bana za wandu kama hansi batani ne zendrabo ne mafitsi no puzi iyo message muhimu message ya wandu wenza zero hondi nafanya analizi wakana baraka na mnijibu kiaklisha sikimala pizo na mafitsi na batani ekashimbwa fataha shotsoka fataha kuna uparorenga papwai la umbwa papwai wambe ilaembe kuna uparorenga ijavu shaumbwa ijavu wambe la konoko musawi fulani fulani mdukadha na mhenzi rohondi bezi yo izo za hanyu mhatsizwa ni Mungu nyinde mjuao isho mjazao shamadama mimi mwenda msilamu kamnyikoni wasaya ngamzonona raha leo sha ngamjojitwa na maisha mwandamu ya umashasha maisha ya mwandamu ya umashasha tampakanda ya hatukufu amjokaza yabo hauomba jo parse video ino ya ere yezu kiwangu fahmi thabiti ya ichiliendro pejokana ye mwandamu wa publiki wa ujamii haina namna ya juvumbulwa hau ya jurungolwa na kiradhi ya halezi fuba ya renge ba uwanzani mbali unanya mbali uzuki mbali risidi wazeukana mwana mafahmi thabiti mwana mchwa hangu muhu wangu komiseri wa heplan wa hejar minde na tende na rongo wa heza ikoni zuki wangu fahmi thabiti wende watende wa klakeo mlango heza mjomba aho Aminu Sefu zuki wangu fahmi thabiti mimi nde na tende na rongoa hizo naona wapiblie harumwe Facebook ngawa ukaliao mimi tiwambia bonso mnafiki nawe kijaka budi ni upare na hunu ngawa ukaliao ikanga wena dalao elezandro ehelu halalishao janfari yahudekore yahunike ele bambu lahukana hukubaliwa ueleze eshatsonga wakauklake ho mlango ho affaire étrangère afikirukana ike yezi ngiyo yezi ya dictature yabo wandu pia nduka jifahari ho himainao nswelewa eshatsonga warema wa mlango uhamini Sefu shahunu huja hufurahi hupoze wena janfari yawazu kiwangu fahmi thabiti mi uhuanza deshatsonga na zamba njahwatake njahudea njajo hupara masanjeri haukana harma wanadamu jana yawe mengominane ngwa kali yao ngwa hukali yao we on public accept na hokawa accepte nandu kado handa ya ukosolewa wahunda de mwana shewaho mwanzani waho uparwa musawi fikirindo unyamizendo gojo amini ngojo elewa izo njo handa nsikiasi ya hupasheo wala nsikiasi ya uhatake ngami kiasi uhambie za kweli wakati zilo za kweli harima ujamii
nsi kiasi ya upashe wau ya uhatake shanga mikiasi ya uhwambia zila ikaori tsatsa ya rizamba sha rizambe messenger hamadi heli rahadisi messenger shekazi jatengweni mndu kritike mndu zamba ibidi ujiriwe oyaka mimi ndenarongoa njamba fahami ngurumilwa na azali na nyibwa komor ngam amini ukafaharmi yeti mrumishi wa azali kamjue malezi ya heleda sha ngao mahala tsaba ngwanja tash na releziwa izo affaires étrangères releziwa efuraha wakanio ohawoi hudekorewa isajoka ukamba nswanza ndekorewa ni mrubaliyo dzina la waziri harma dictature iyo akomori do ajoni kale bambu haukamili le bambu hilo la herangi ya mkomori loku hana le bambu dzima la woi uparwa waziri wa information wa azali ikao gambao ye dictateur ila gazeti ikao Faiza Lwatwani au Faiza Sulengeye lo mara 1100 kairi hana le gazeti ikao ngilo ntsini mwa dictature nangala elezao ndoko za dictature nangali sufuo dictateur na wala wazingize dictature wendo amba haki we ufungwa ebu akomori nsina haki Faiza Sulengwendo yado anzi Henry raisi yeba voti hau raisi wa halali hau raisi Henry Faiza Sulengwendo yanzi Henry armazen rumozila ngwendo yanzi Henry na Lwatwani ngwendo ya swifundo maana ngarijua ka radio Komori RTC ngarijua okana Lwatwani swifa za heyezi no alo harmoyezi ndoko itsondiyo ngoro hazini ebano akauroha harma gazeti yaka mustaqir yakana istiqrar yakauliwa wanyinyi kweli mjamdi wazo kabala kajaka na hazi banka mtsanza fanya hazi bala kaufanya hazi ala kaufanya hazi yabanga ntsinganza ya harma gazeti la hazi yakauliwa yakana istiqrar na liberté yende harma gazeti la dictature Yengu Jodwanzi Henry, monsieur le président Mwidi, monsieur le président Hibavoti, monsieur le président dictateur, Ngu Jodwanzi Henry, okana uparo subuti. Nga mtoreyo. Awa benge kanga mndu yanzo ya hadalwa na baki ya hadalwa. Kanga wandu wania we shodi, bahata yeye. Harma komanteri amba, vive la république, vive la république. Wesa kubaluka kabati, dictature. Kabati. Ngamsingojo jihadaya mhadalwa ni mwanamshe mwanashe wanyu ikao atapagawa Komor wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-akhyar ghurr al-mayamin sidiwaza ketsahom juendo Salim Saadade ziwa Faiza Ngurema Kotsi Salim Saadi hambami opposant Faiza hambe nangarie azali bwakomo nganyina ishonde hombini mbuliwa mswahafu mbuliwa ekurasa na mwandishe alifu BTF banga zisome hao kasichasimiha na mbue suratul Bakara mwandishe alif lam bangizo yao kazi na uparoro hata wamwele wao ngamtsingojo hanza mtsoka wanruwa utswambwa ndrabo لنبايا أتبقى وندرد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق هاري مpango wa saya wakati tokayonsi watukufu